Lamshogo Northeast Tripura Channel ang tongonor gilogi Jasmine Deborma tinini kokbro kok tubarok engka. Shangrong shalo bisijini umoni khoroksa rungsrukna irungnogono jeng pherang nangai langma chokha. An basara poina ni dijari ang boro manna an basana Bisijini umoni Ayush Deborma Roshiram Academy Rungnoko Rungrem Doko Shrungai Tongnai Nuichuku Agos Salmarini Fungni Damchuku Tamani Jorawo Jeng Pherang Nangai Langma Chokha Tabuk Bini Ma Phasongkha Khamai Kablaijak Ayush Debormani Kiching o Shalo Boba Hairok Ongka Sabai Sukrubai Sawai Knarika Knawai Naidi Bini Khuktino Bureau Report Northeast Tripura an basana thiti an basara poina ni dijari ya Kan ma boro babu boro chira. ang boro manna an basana O babu ni pansai barani amma. o babu na ana sunna karu thangai wate burbur kai babu na phaya dara na yada tab sab sunna ang bukana puti ke sojo kai to nai babu ang thike chakhamu Tani basana thiki na chang hostelari yo O de makan na to mo bagi. o babu Ayo, Ayush bo jaga karen namoni jak. Gai bokai sasung na phaimani apro. Nabi ulang ke asuk bakabu thanga. Kabu thanga ne gai boka kono sochalia. Bo bisinga hak thanga. Gai engko Ayush gai bo bin lo jero bo hak ne bo khamna ne haja. Biang te hapna ne abo. Bo yang te habu. Yang te ko Ayush kai asuk kai hamane kono ni abo kai. Yang te bisinga habo. Uwa kepala kasih tong mate. Yang te Gai bo aro thangni nangai khama haita. Ayush jaga bisa tong gai bo ko Ayush asuk wan suku ko kono sak tang ne ko. Gai mu khang tang ne mene kara angko kok sai mu khang sak ne ko. Gai bo abro ko tam ga ne bo mas to ko gai o gai ayang o sak tong ayang chung rong dong tong gai class belo ko to ne gai sa bo ayang mu dong gai sung class ne boy bera o nya ko ja. Gai ta gai ang sa ra thong ko sa tong gai ko rak gai ta ki san thai ko te sa da ne mene yak kita jama ai ko kita se khata na wo khata ba ki se da kan ya de karen na kan ne wan ko sa ko karen na kan sa ka pula bo khok se ka sa jong na da ga ga hap ru ro ga bo khra rak ka sa na wan su ta Yang naro aku. yang obo yang parang ga bo khrak sin ta yak am ta 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 bo hakke parang na mene yak sa ka ta ga bo dai daga bo sa ga dai ba sa ta kan na kan lagi ne ke apun dai mana sung hostel to mai ti sa nya ha sekolah ke bo sasong kono sasong masuk to ta he ko masa mana ha full time bang su kun su ya bo ba ke for class ba ha ni abin ni sak saya ko ke sabi sung sabi tu chu ka room pro to wa pro para rong no pro yang pro ke ha bai karena sabla ni pro ka bo klai ha ka ke sung pa de no thang su pa de no sak ang karena nang ne bo bos ni ke sak ka ka am sun ta jian sa ashram kelas 7 Kam borak sai ke gyan mo sa tikla ka. Ani basa tu ya pala jesi ni busa pala tu kya bo. Langmadinai Ojidra Chaudhary ni theima shalno muitukhlai DYFI Dukli Committee ni luwajima bai thei mani panda somjakha DYFI Dukli Bede Committee ni luwajima bai Langmadinai Ojidra Chaudhary ni Langmadi mani shalno muitukhlai thei mani panda somjakha Jugendranagar CPIM Habanago aro manjaka hastini CPIM ni Ojama Jitendra Chaudhary Dukli Bakhastini Komthing Narayan Dev Shamar Chakraborty Nobaran Dev Orindam Bishwas Shubhankar Mojumdar Akoshong Party Rohit Yatito Satya Kongres Satyendra Chaudhary Mahoday Satyendra Chakraborty 6 বছরে একটা নির্বাচনও সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হয় প্রতিটা নির্বাচন
পেশি শক্তি আর অন্যদিক থেকে প্রশাসনিক যন্ত্রকে সম্পূর্ণ অচল করে দিয়ে কিভাবে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘন্টা বাজানো যায় তার রেকর্ড স্থাপন করেছে, শুধু সারা দেশের মধ্যে না, সম্ভবত সারা পৃথিবীতে এই জাতীয় ঘটনা যেখানে হয় তার মধ্যে অন্যতম উদাহরণ ত্রিপুরা। এবং সর্বশেষ যে পঞ্চায়েতের অধিকার, গ্রামীণ জনগণের অধিকার রক্ষা করার জন্য অজিত রায় চৌধুরী জীবন দিয়েছেন, সেই পঞ্চায়েত তার অধিকার হরণের যে নমুনা ত্রিপুরাবাসী রেখেছে। 70% আসন জবরদস্তি করে গায়ের জোরে দখল করেছে, বাকি 30% আসনেও স্বাভাবিক ভোট হয়নি। তারপরও গ্রামীণ জনগণ, বিরোধী দলের প্রার্থীরা শুধু না, বিরোধী দলের সমর্থকরা শুধু না, আমরা দেখেছি এই গত পঞ্চায়েত ভোটে গত 8 তারিখে তো ভোট হয়ে গেল। গ্রামীণ মানুষ হয়তো কিছুদিন আগেও তারা বিজেপির মিটিং এ হেঁটেছেন বা হাঁটতে বাধ্য করানো হয়েছে, সেই গ্রামের মানুষও বিজেপির প্রার্থী যারা দুর্নীতিতে আপাদমস্তক যারা ডুবে আছে তাদেরকে এই পঞ্চায়েতে আবার কোনো দল করতে দেওয়া যাবে না। সেখানে লাগামহীন নির্বাচনী সন্ত্রাস করেছে, প্রশাসনকে জবরদখল করে রেখেছে। 12 তারিখ ভোট গণনা হলো, পঞ্চায়েতে কটা ভোট, একটা ওয়ার্ডে কটা ভোট, আধা ঘন্টা 40-45 মিনিটের মধ্যে একটা ওয়ার্ডের গণনা শেষ হয়ে যায়। এবং সকাল থেকে বা দুপুরে যে সমস্ত আসনে ভোট গণনা হয়েছিল প্রায় সর্বত্র বিজেপি ভরাডুবি। এটা ধর্মনগরে হোক বা পানিসাগরে বা কুমারঘাটে আর অন্যান্য জায়গাতে অল্প কয়েকটা আসনে ভোট হচ্ছিল, কিন্তু মহাকারণ থেকে ওই কুচবাউ ভবন থেকে নির্দেশিকা জারি করে ডিএমদের ভিডিওদের সেই আসন যেগুলো ভোট গণনা শেষ হয়েছে তার ভোট ঘোষণা আর হয় না। রাত 11টা-12টা অবধি ফলাফল ঘোষণা আটকে রেখে দিল, আর রাত 12টার পর সমস্ত পুলিশ গুলাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অবৈধভাবে অন্যায়ভাবে বর্তমান সরকারের মন্ত্রী, বিধায়ক, মন্ডলের নেতা তাদের নেতৃত্বে কাতারে কাতারে এই গণনা কেন্দ্রে ঢুকে বিরোধী দলের যারা এজেন্ট তাদেরকে বের করে দিয়ে সেই সমস্ত আসন যেখানে ভোট গণনা হয়েছে, যেখানে বিজেপি হেরেছে বা হারছিল, সেখানে 2টা, 3টা, 4টা করে এক একটা ব্যালটে বিরোধীরা যারা পেয়েছে ছাপ্পা দিয়ে এই আসনটা দখল করে নিল। এইভাবেই যে বাকি 30% যে আসনে ভোট হয়েছে তার দখল করেছে। Yamrok Trustni Chaitok Bungbai 4 September Salmari Nishimi Football Bataimung Chengna Thangai Tongo Mohanpur Bukhaste by Khopjak Obichoron Amchaini Modu Chaudhary Dung Nokholawo Football Tournament Bataimung Chengna Thangai Tongo 4 September Salmari Nisimi Othongmungo Luajima Khlainai Ingkha Yamrok Trust Tei Thongmungo Naikoloi Tongnai Rok Hinki Obichoron Amchaini Borok Rok Keyboard Rokni Bisingo Othongmungno Krungai Batainani Muchungui Tongkhe Tei Lerita Tongshidi 8787398704 Kokdugni Lomboro Krungai Koglam Shalaidi Dakti Dowino Bureau Report Northeast Tripura Belai hambai sini media rakno sing tini obahai ke jarak kahammane bagai sing tini oro sarik phasingo sing jotto Tripurahani jotto lokorongno sing sanamusungo sini thithanai led Arun Deborma ni mukumo bini munggai sing football mathana thangai tango Yamrok Trust tai obisra nam chaini jotto lokorok bai baksa khlaiei sing obono sing sini lokorokno sanamusungo o football ni thengthani o norok jotono phaiei sengoi baksa
फाइ फुटबल थंतानि फाइ गहंखाय जों बेलाय खाकसांनाय जों बेलाय तंथकनाय ताइ जों अर सानानि मुसुंग सिनि अब एंट्री फीस जों सो गोबां नाया तामनि बागै हिंगाय जों जस्ट सिनि रेफारि रकनो रेनानि बागै जों अब किछु जों नारखा अबनि बागै जों खातुं खाजा खाइनो नरक जत्त लोकरकनो जों कयो सिनि खेलानि कमिटि चंजाक जे नाम्बार रिजाकनि बिसिंते नरक कन्टाक्ट खाइ नायखाय मान कन्टाक्ट लायखाय नरक गाहाम हामिया बरबाय सालाय बुफ्रु थंनाय थंगिया नरक सिउइनाखाय बेलायखाय जानायनो जों खाखला लामसगो जतन हामबाय लेट अरुणदेवर मुकुमु नकआउट फुटबल टुर्नामेंट चेंनानि थाङै दङ मधु चौधरी स्कुल प्लेग्राउंड माथो अबिचरन आमचाय एबा खे अबिचरन बाजार सालथां त्रिपुरानि बिसिंगो अ टुर्नामेंट अर्गानाइज खालायका एबा खालायनाय यामरक ट्रास्ट अब कायसा नन रिलिजन नन पलिटिकल सोसाइटी अ टुर्नामेंट नायकलै तिसानाय बदल अंखा अबिचरन आमचाय थोंरों नायकलनाय बदल अ टुर्नामेंट बातायनानि बागै जारा फुटबल ना हामजाकनाय रंनो कबक जावो नरक फाइ अ जागाव टुर्नामेंट अंशग्रहण खायदि अ टुर्नामेंट अंशग्रहण खायनानि बागै एंट्री फी इंखा 2000 एबा 2000 ताई अ टुर्नामेंट नि जारा कप्लाई इंनाय रक बरकनो रांमारी हिसाबै प्राइस जाकनाय 50,000 एबा खे 50,000 ताई जारा रानार्स आप इंनाय रंनो बरकनो 30,000 एबा खे 30,000 रांमारी रजाकनाय अ टुर्नामेंट न बसकांगो तै अबनो न हारमुं तनजाखा नो टू ड्रग्स एबा खे सिनि सिखला चालाय रक ताबुक जे ड्रग्स आव जुरां वाइजाय तंमनि बेमार हामिया बेमो खामिया मानजाक तंमनि बरकनो आबनि थेंनि याक काग्रनानि बागै आवायमुं कतर बसकांगो तनै जों अ टुर्नामेंट चंसानाय आबनि बागै कबकनानि मुसुंगो जत थोंरोंना हामजाकनाय रकनो फाइदि अबिचरन मातो फाइ सिनि अरो डिस्प्ले ओ ककदुक नम्बर 1 अ ककदुक नम्बर जतनो करंना बागै कबक जागो नम्बर 8787398704 পঞ্চায়েত হাবানগর সমাইতাংমা পান্দাও খাদুগুই অংখরে থাঙ্গা তিপ্রামথা বদল র ভারসালনি দিপর জরানি দামসা সতি থামচি তামপ্রু চরিলাম আদি ব্লক বাইখবজাক আরালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সমাইতাংমা পান্দাও ককবাংলাইখা গ্রাম পঞ্চায়েতনি কতাল আদংরকনি বিসঙ্গ তামনি বাগৈ ককবাংলাইখা হিমাকে তিপ্রামথা বদলনি আদংরক আচুকনানি সংফাং মানিয়ানি বাগৈ চরিলাম ব্লক অজামা বুদ্ধ দেবর্মা বিনি বদল লকনতিয়ে খাদুগুই অংখরে থাঙ্গা অবনতিয়ে চরিলামনি অজামা কৃতিকা সাহানবর সবাই শুক্রবার সাবিখনারি জাকাতে চা সালো ভিডিও বাই কক সালাই সমাইতাংমানি পান্দা খালাইজাক ফিনাই বিনি শাখা সমাইতাংমা পান্দাও পয়লানি সিমিনো কতর সেগলাই ককবাংলাইখা ফিয়া তিপ্রামথা बदलनि बिसंगो मुंसा ककबांलाय जगरै सकांनि सिमि ताङै ककबांलायनानि नाखाते पञ्चायत हाबानो ताङै खासि वैरि जाका ताला आबनोतै ताबक सुमुं कासाजाक চরিলাম কেন্দ্রে আমরা আরালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা বুথ টেকিং দিন ছিল আরালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কিন্তু আমরা আজকে এখানে আয়া দেখলাম যে আমরার তিপ্রামথা চারজন যে মেম্বার তাদের জন্য বসার কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই এবং যারা লিডার্সরা ভোট টেকিংয়ে যারা লিডার্সরা যারা আছেন তাদের লেগে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই খালি বিজেপির লোক এখানে বওয়ার জন্য এখানে চেয়ার এবং সব কিছু করছে তো আমরা এখানে দেখলাম কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নাই তো আমরা এই ভোট টেকিং থেকে আমরা বের হয়ে আসলাম আমরা এই পরের দিন আমরা বিডিওকে আমরা এই টাইম দিয়ে আমরা নেক্সট টাইম নিয়ে আমরা শপথ গ্রহণ নিব কিন্তু আমি একটা বলতে চাই যে এখানে যে এই বিডিও সাহেব যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা যেভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করছে কিন্তু এরভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি কোনো দিনও আমার জীবনে শপথ গ্রহণ আমি দেখলাম না এই প্রথম 40 থেকে 50টা চেয়ার অ্যারেঞ্জ করছে এর মধ্যে প্রায় তাদের প্রায় 70 থেকে 80 জন লোক তাদের আর আমরা আছে প্রায় 50 থেকে 60 জন কিন্তু আমাদের কোনো বসার জন্য এবং এই লিডার্স এবং যারা আগত তাদের কোনো বসার জন্য কোনো একটা ব্যবস্থা করা হয়নি তাই আমরা ভোট টেকিং আজকে নিব না আমরা এই 1-2 দিনের পরে বিডিওর সঙ্গে কথা বলে আমরা ডেট নিব তো এটা কিন্তু একটা জিনিস আমি বলতে চাই এটা কিন্তু বিডিও সাহেবের ব্যর্থতা টোটালি ব্যর্থতা जों फेरांनाङै लांमा जनाय आयुष देबरमानि खुंगो टीएसयू बदलक थाङै सगैका
सांग्रं सालो जिरानिया बखास्टे बाय खबजाक मानदाय आयस नि बिसंगो रसिरामपारा रंगनगो जों फेरांनाङै लांमा जनाय आयुष देबरमानि नुखुंगो थाङैनायका टीएसयू जिरानिया कमिटि टीएसयू नि अजामा सुजि त्रिपुरा बिनि बदल रक बायखे कक्थमनि बिसकांगो साविक नारिका रंनकनि बखाक्तै सिकांनि सिमिनो साकचेर जागियानि बागैनो अबाहायके खरकसा रोंस्रंनायनि गरै गरैनि लांमा जनाय नाकाहिनै रंनकनि फाचिंगो यासि सुरका टीएसयू नि अजामा सुजि त्रिपुरा बेलायनो खामसिसा कक आबंखा सिनि मनाय आयुष देबबर्मा बिनि बिसि 12 বছর आसु उमर खरकसा आथुखिरिनो हने माना जोंनि त्रिपुरा सबसनि बो लांमा आरि दांखा जों तिनि ओ जागा टीएसयू नि अंगै जों बो जागा जतन स्टुडेन्ट नो त्रिपुरा इउनिभार्सिटी ते कलेज पढितो मैक्सिमाम नो जों मिया पेपर रग नुखा न्यूज रग नुखा फेकबा कुबि कक तुमा तामो कारण कबांमा बरक कबांमा दालबिदाल कक सालायो ओ कुबि कक न जों खानाना बागैनो तिनि सिनि जे आयुष बिनि नगो फाइका आबनि सिकां जों हस्टेलाव थांका स्कुलाव थांका जे सिनि रशिराम एकाडेमी एचएस स्कुल जों साइमान खाइरो फाइ आयुष ओ जागा क्लास 6 आव पढितो 12 বছরनि बयस बो हस्टेलाव थांबानो बेसि बालो यखो 2-3 मास अंद्र आबनि सिकां बो सा खामियाबै नगो फाइका ते एसे तलांखा फेकबा आरो थाङैबो जों जेता साइमानखा जों साइमानो ओ जरागस राइरक किसामिसा मिरिक नाइनो हस्टेलाव थांनाय फेकबा हस्टेलाव जेहुतो रैखा बा स्कुलाव जेहुतो रैखा ओ हस्टेलनि बरकनो स्कुलनि पेरेन्ट्स न बिनि आमा बाबुसं বিশ্বাস खालायै बरनो रहर माने बरक आबनते किसा काहामके नायकलके हयतोबा तिनि आबहाय खरकसा आयुष नि लांबा चना अंगला खामो जों जागा थाङै नुखा जे कारेन्ट शर्ट सार्किट आवै लांमा चौमानि हनि बरक बो साकाताबो बिनि पेरेन्ट्स रबो कखनो साइतो दुर्भाग्येर विषय तिनि जति कायसा स्कुल अंगै दङो आबो कायसा मानदाय हाय कायसा स्कुल एरिया गो ओ जागा जति तिनि शर्ट सार्किट अंगजातलाय कायसा स्कुल मुंगडां स्कुल जेहतो हायर सेकेन्डारि स्कुल ओ जागा जे बिनि कारेन्ट लाइन सुंमानि एकलिस आबो जति काहामके सुंजाकतलाय इनलिगेली सुंजागिया अंगतलाय हयतोबा तिनि आबहाय घटना अंगला खामो आ दुर्भाग्येर विषय आबो जति आबहाय सुंजाक फानो ओ जागानि स्कुल अथॉरिटी जति आबना काहामके नायकलतलाय तिनि आबहाय घटना अंगला खामो तो जों सानाय इरो स्कुल अथॉरिटी निबो किसा फेलियर तंगो बरक आबना जति नायचुंतलाय आबहाय अंगला खामो तारपरेबो बरक जेहेतु स्कुल अथॉरिटी बाय पारानि बरक बाय सालाय बरक मेचुअल अंगलायखा ककरक सालायखा बरक इनो अंखा खरकसानि लांमा चंका जोंता किफिलि माया तारपरेबो जोंनि टीएससी अर्गानाइजेशन हयते जों सरकारनि थानि एमएलए नि थानि इभेन जेहेतु एसटी हस्टेल नाबो ट्राइबल वेलफेयर नि आन्डारा दङ जों बरनो कयनाय सरकारनोबो रिक्वेस्ट खालायनाय जेसुं मानसा बरक नुइ मानना जोंनि पाखुंनि नक बुसुक कंडीशन बुसुक हानिया बरक बुसुक जराते बरक जों जाला तंतो आर ओ एरियाबो मानदाय असेम्बली नि बिषय खबजागो जंमारिनि थाइ खबजागो एटलिस्ट बरकनो जेसुं मानसा कारण बरकनो त किफिलि मानलिया जों किन्तु किसा बिसा जेसुं मानसा जों सरकारनि फानि दाबि खालायनाय ओ क्षतिपूरण तो रां रि आबो रैबाय बिनि बसानातार किफिलि मानगला तारपरबो जेसुं मानसा सरकार जाते बरनि गानार बसानाते अब सिनि अर्गानाइजेशन तरफ थके सिनि स्टूडेंट टीएसयू नि तरफ थके जों डिमान्ड खालायनाय जे जे आयुष बिन बाबा बिनि पेरेन्ट्स ताम रखायतो दाराके तो नर्मेल नो सामु ताङै साजागनाय पारानि बरक रक बाथाय तामलाय खालायनाय नर्मेल फेमिलि नो बरक तो मोटामोटी बेचारा किसामिसा सामु ताङै किसामिसा रां मानजा माने आबो बायनो बिनि बसारना परिरि तंना का आबो तिनि कुरि नंनि बरक हुनि तो हस्टेला तनि बसारना परिरि बले तिनि गनां नंनि बरक हुनके तो हस्टेला तनिना नांगला खामौ तिनि आगरतला हाय जागारत लाङै परिरि मानखामौ मानदाय हाय हस्टेला गबो तनिगला ऑब्वियसली बिनि तिनि ओ चुकजागिया आङैबो कारण ताबुनि जरागो बोबा फानाया निजिनि बसाना काहामके फोरोंनानि बागै किन्तु बिनि थानिबो चुकजागिया आङैनो ओ जागा रहरका तो आबोनो तो जों साना नायो जे बरंनिबो नेग्लेन्सि अंखा तो जेहेतु बरक ताबो पारा प्रतिवेशी टाइप स्कुल अथॉरिटी बे बरक कायसा ककलाम सालाय कायसा जागा सपायखा जोंबो नायसिंनाय जति बरकबो बरंनि कक नारगि हांके जों फाइनाय साला जिनि अर्गानाइजेशन हयता आबोनो तो जों खरां तैसाना किन्तु आबोबो ठीक सरकारबो जाते बरंनि गानारा बसानानै अंथ कारण जत जागा तो अर्गानाइजेशन चुबायबाया सरकार जति बसाखे आं खाखलाय बरक किसालाय चुबाचु बखाव किसालाय फान मोननाय कारण बरंनि ओ एरिया लामा रक बासना हानिया एकदम बिसिङो ताबुनि ओ जारागो गोबां आबहाय सिनि तिब्रा सामचाय रक आबहाय गठनाव ओइ थाङो किन्तु ओ जागा मीडिया सवैया अर्गानाइजेशन सवैयानि बागै तो सिरिं ओइ मा दङ किन्तु बरकना एटलिस्ट चुबानानै ताय नायनानै अंसा आबोनो सिनि कयमौता
Shangrong Shalok Gulagati Doyaram Kumchak Park Breeze Tolawa Kufungja Clay Korokshati Prashani Mankati Manka. Shangrong Shalok Gulagati Doyaram Kumchak Park Breeze Tolawa Jal by Aromna Thankari Jal by Baksha Yakun Kujawi Tio Kotogoi Thanka Noratun Deborma Mui Koroksha Yagulo Koktuma Rohotaka Tagarjala Thanani Naimutham Bedek Rokno Tai Khorbuthane Birindia Rokno Yagulo Koktuma Manai Patima Thayo Phai Dam Tham Tamui Naitukma Yagulo Tuyo Kupungja Khai Mangati Manka Koktuma Thumnai Rokne Baskang Phai Tagarjala Thanani Osi Tamshuga Kharani Chini Mangliwo Bureau Report Northeast Tripura Aromna hanya phainya tiyo kelugenya tak sepunya tu maya mana besar tu kubunya besar tak pun nak ada. Ini kita kerja semua orang kumani bo. Hulu dati nak pakai time nak jadi yang bon. Bisa usah kalau nak hanya bisa nak kat dia cuma kan nak buat. Apa ni kalau pun bukeri pun kau kaji dia sejenis mah kita pakai ini. Faham nak tahu ni ani tahu. Nung punya bahaya kena ke? Anak kita si Saharu Rajendra. Dia kalau tu mana? Kumujal ni macam dia kalau kamu kasar dia Oh, nama ama kota orang kena aja nang kena mana? time tu nak jadi aku kota kena. Nong ni kami hingga? Asal para nong el kena bu, mana poncer nong bu ketam sah. Doiram para poncer, gula kati doiram para poncer dah. Nong ni pak arang ni ke? Asram para. Besar boy serong kena bini. Ini serera kota nak. Kamu kelai tu mana boh emna? Kamu nak kelai? Boy ko hasil kata phai samtang phai din ke samtangnya ko samtangnya kami ke samtangnya to macana ring khapu bono rakhno ajal bui tong kuru macana ring macana thangnya bubo Jadi besar ni mungkin. Tamu mana dia orang tiga saya. Na tini data rogotin pani tagado thalakta khobor paika kumchak paragana ni puri mawo kaisa jela arom pani bo biyo kulthang gailai agodin li chungborong aja chungkhachini paika paiman porewo aro chungborong nukia je dungai rok borok sabo arom pani nor komini khoroksa 45 প্রায় 50 বছর ফুফান ফুংখাই সুক্রমণি দেববর্মা আশ্রম পারানি ব কিনারম খানি জালগুই সামানে পরেব ব জাল খসনে টিভিশন হাফ খামানি বতাই ফালি আহিনি আর খবর পরে ন চুমো চাই থকা চাতম পরে চুমচিনি উর্দতন প্রতিকূল চক্রবরিকা SDM খুদ ফাইকা সিলসেন বেটেন ইসিনি সিওসা ফাইকা এবং ফায়ার সার্ভিস অফ ফাই চুং যতনি চাইতে মুম্বাই তাবুক চুং আ যে তুয়ক পুলুংনাইনা চুং উদ্ধার খাইকা এবং উদ্ধার খান পরেও চুং বন ক্ষতি হিসাবে মাংখা যেহেতু তুই পুলক খাওয়া বসয় মতো বাসায় মালিয়ান বাগাই আর তুই ঘুমানে বাগাই মবিনি আলাং মারান চখা Sar, besar semua orang ama hera kota nang. কথা না কার দেড়টা রোগ না মানে দেড়টা রোগ চলো খবর সামালকে প্রায় দেড়টা রোগ Jangan Norton Debroma jauh tabu mangkat mana ini bokeh sama mana pekerjaan mana saja kayak kamu nengzak mana kuno. Nanti saja ya, abo saja ya, cung jas saman pore tabu cung uci ya, cung piam kainai, bo tuyo aram thani jal samani bay, bo jalno sutung nahanan ini tuyo lob thani, hoito ba jaga bo kun ekta bufang rok kesai bo papeliana, amte kena bini nawa cokana ini. Bo aram nang diburu bo sajung dah kayak kamu kumun borober tu. Bo sajung no, bo pun lagi sajung no, tapi logi bo apro bo sajung ya, tapi jal mulai tu. Abo cung joto no saimon কিছু দিন আগে তুই প্লাট মান ভাগে কেবনে পুকুরি কেবনে বান পাই দুই সাপ হাইবে কা abo joto no
যতন আরাম রাখা এই বব প্রতিদিন আরাম আমার কেন তিনি হাইকেন দিন বারমনে ফাইকেনা তিনি আরাম থাঙै ব তিনি কুলগৈ আর বতনাং সারিনি নিন মতে আমম বাকে ববা হাইকে রক ওমা যে থিমানি ববা মানে তো যত নুখা বতিও জাল শহর বিনিয়াও খাজায় এবং আরাম থাঙै বতিও কুলগৈ আবো চুমচিনি প্রাথমিক নজরে চুঙাবন বিশেষ এবং আপন সঠিক ঠিক আছে Lefunga PS ni bisungo khobjak barika chomuni amchayo checking khlaithani o 18 kg sidi grande khorokdok fatar hasti ni borok rom jakha Lefunga PS ni bising khobjak barika chomuni amchayo checking o achumani buchungnagar thanani naima thang bedeknok fashalo yagulo TR01 AQ 0494 number ni malkhungno bakha mithik jagai bathak dikhai malkhung bising naiduk khotok khlai 18 kg sidi gran makha yagulo malkhungo kaja fatar hasti ni khorokdok borok rokno tai 18 kg sidi gran robai buchungnagar thanao thlang thaka naima thang bedekro কক্তবা থুমরে রকনে বেসকাং ফাই থানানি ওসি কৃষ্ণধন সরকার তামসাকা খানামিনাদি সিনেমা প্রিয় ব্যুরো রিপোর্ট নর্থ ইস্ট ত্রিপুরা আজকে আমাদের কাছে একটা সিক্রেট সোর্সের খবর ছিল একটা মাল ডিজাইনে করে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আর্টিকেল গাঞ্জা আসছে বলে অ্যাকর্ডিংলি আমাদের ডিএস অফিসার আমাদের কৃপাময় চাকমা প্রজিত মালাকার এবং অন্যান্য স্টাফ অফিসার সহ হোমের স্টাফ সহ নিয়ে যখন গাড়িটাকে চেস করার চেষ্টা করে গাড়িটাকে প্রথমে পালিয়ে আসার চেষ্টা করে এরপরে বণিক সমিতিতে গাড়িটাকে যখন চেস করা হয় ধরা হয় বা গাড়িটা তখন আমাদের আগে আগে এসে ড্রাইভার পালিয়ে যায় গাড়িটার নাম্বার TR01 AQ 0494 মারুতি ভ্যান এই গাড়িটার মধ্যে 6 জন বিহারি মহিলা ছিলেন ওনারা কাটিহার ডিস্ট্রিক্টের ওনাদেরকে সব ফর্মালিটি অবজার্ভ করে বডি সার্চ করা হয়েছিল ওদের পায়ের ভিতরে কোমরে বা পায়ের ভিতরে ওরা সবগুলো র্যাপিং করে 6 জন থেকে মোট 18 কেজি 500 গ্রাম গাঁজা পেয়েছি আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমরা NDPS অ্যাক্টের আওতায় একটা মামলা নিচ্ছি আগামীকালকে তাদেরকে আমরা কোর্টে পাঠাবো Sangrongshalo bubagra bini bukha kuwarbai theijak nukhungo 50,000 rangni uichubakha Sangrongshalo bubagra bini bukha kuwarbai salangmani je theijak nukhungo 50,000 rang bewi jubana bagai bubagrani o kokno khanawe fashalo 29 Krishnopur Bidhansabha bai khobjak champlai para amchaini theija Diresh Deburma dakhukni nogo thangai chubaikha Tipramotha Bodoni Block President Mohendro Deburma tei Tipramotha Bodoni aduro Bureau Report North East Tripura Hambai chini Tipra hasini chini Habuba Grano tini chini Mongya kami blok bai khobjak Purbo Lakshmipur Sampalai Parawo chini thangnai 21 tarikho chini Takhok Diresh Thimabai chin Bubagra Miano Saikla Haka Mia 29 tarik 8 March 2024 je অনুখঙ্গ ফাইয়ে সারা ত্রিপুরানি বড় রং যতনে নুখঙ্গ ন থৈনাই পরিবার 50,000 কা চোবানা হিनै তিনি লগে লগে ন চিনি ব্লক নি বিসিং খবজাক 29 কৃষ্ণপুর ব্লক নি বিসিং খবজাক আয়াং তেরি রহকা চিনর ফাই মানজাক ফাইজাক তঙ্গ চিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মগনাং সার রঞ্জিত তাই ফাই মানজাক ফাইজাক তঙ্গ চিনি YTF ni ব্লক প্রেসিডেন্ট চিনি ব্রহ্মগনাং ফাইং স্বপন তাই লগে তঙ্গ চিনি দাসনিল চিনি অতুস চিনি Sabang masih je leader tonggo cini Trina Babu tonggo am haikai sengjotono cini bubagrani bising khobjak cini bubagrani bising tenyo cini IM sarni yakti rohmani IM sar jungno block president hisebe jungno yakharik lahangka rang 50,000 o 50,000 jung cini takhok Diresh Thimani jagawo bin nukhongo yakharirka obongkha cini Diresh ni bin baba takhok Mono Debroma takhok Diresh ni bin thaitanani bin ma Abotongo bini bahano zek am haikai bini besoi or jotan bin nukhuni borok tongo jeng yapari rekatai chini sara tirprani bisingtenya jeng bubagrana hambai ma yaparo om haikai kereng jagawo je jotono chini nukhuni borok mai thangmani onukhuni borono jeng kap phano rangsak risak bai phano hira bai phano riwoi pali bai suoi jeng phirogo tui phaimaya borok mane borok no jotono kha kosta kha dulajak amani bisingti pano অনুখঙ্গ নক টাংনানি বা যে কোনো খাইনি বা অনুখঙ্গ কিসিচা যেসং মানসাক जों বুবাগরা তো রিখানো তাই जों বাহানো রিনান দিগে থাঙ্গै দङ যেটা প্রশাসনनि তৈ SDM नि তৈ जों फाइना तमन चिनि अलरेडि न जों कक सालाया कलाय जों प्रशासननि तै बाहानो मानका हाइपानो चिनि बुबागरा हा तिप्राहानि माया गनां ब जोंनो तिनि चिनि
ত্রিপুরা হাস্তিনি চিনি যে তাবুক অমহায় অবস্থাও সুবামান বাগৈ जों যতন পালকে হামবাইয়া পারো হামবাই বুবাগ্রা তিনি ni kokboro koktuma asuk jaratino shalbrumni kokboro koktuma nai manani bagai choyawai nai tongi North East Tripura channel